مشاهدينا الكرام على الموقع الرسمي لراديو مارت، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حصه جديده من نشرات اخبار الانديه. اليوم كنقدموا لكم من مركب بن جلون، بحيث خاض فريق الوداد البيضاوي اول حصه تدريبيه ليه من بعد ما رجع من المعسكر اللي قاموا بمدينه مراكش. الحصه ديال اليوم كانوا فيها مجموعه من الغيابات الوازنه، ابرزها نذكروا اللاعبين الافريقيين اللي متواجدين مع المنتخبات ديالهم اللي هما مالك ايفونا وفابريس، ايضا جوج ديال العناصر رسميه اللي كانت في التشكيله ديال المدرب جون توشاك، واللي هما بالرابح وهجهوج، هادو اللي غيغيبوا بداعي الاصابه. من بعد نهايه الحصه التدريبيه ديال اليوم كالعاده توشاك عقد ندوه صحفيه اللي جاوب فيها على مجموعه من الاسئله اللي طرحوها الصحفيين. خليكم مع الاجوبه. Después de estos primeros 15 partidos, ¿cómo evalúas esto? Mucho igualdad, mucho igualdad. Il y a beaucoup d'égalité on dit? Égalité entre les équipes. Mucho igualdad. Il n'y a pas de différence, disons, entre les équipes. No, entre todos se ve hasta en la clasificación. On voit dans le classement, aussi on est tous plus ou moins prêts. Fuerte, físicamente fuerte los equipos, creo. Les équipes sont forts physiquement. Lo cambio de los terrenos de juego, nos vamos de los muy buenos hasta los muy malos. Ce qu'on voit, c'est sur le terrain. Il y a beaucoup de différences. Il y a des terrains artificiels, des bons terrains, des mauvais terrains. Ça fait un peu l'appareil. Por ejemplo, este campo que jugamos domingo. Le match à Kenitra no es un campo de primer nivel. Le terrain de Kenitra, c'est pas un terrain de haut niveau. Pero como te dijo, el campeonato es de 10 meses y hay que adaptar a todo. Mais le Botola, c'est 10 mois et on doit s'adapter à tous les terrains. Même s'ils sont bien, mauvais, on doit savoir jouer dans tous les terrains. Ya conocemos este terreno. Et on a déjà joué là, on sait ce qu'on va... Un partido en el inicio. Oui, on a déjà joué là. Es el peor partido que hemos hecho. C'est le pire match qu'on a fait. Contre Krems. Quand Amrani a marqué le but dans la dernière minute. Tenemos un punto más de lo que merecemos. Ce jour-là, on n'a pas mérité le point. Repito, con Dama no han jugado con nosotros. Il répète qu'on peut dire que Fabrice n'a pas joué avec nous pendant 6 mois. Alors ça ne devrait pas être un problème, c'est pour l'avenir. Pour lui, c'est très important que Reda en ce moment qui est avec nous ne peut pas jouer parce que c'est un buteur, c'est un joueur qui marque un peu la différence. Sí, ¿cuáles son las soluciones para intentar ganar la botola por una parte y luego por otra en ataque cómo vas a activar? Bueno, oui. ¿Cómo? Oui, oui. Sobre todo que no tienes delanteros. Sí, bueno, eso es un problema, pero tenemos aquí un par de jugadores jóvenes desde el SWA, ¿no? C'est un problème en général, mais on a des joueurs de l'espoir, 2 joueurs qui sont avec nous en ce moment, qui peuvent rentrer. Para mí no es un problema, ¿entiendes? La puerta cierra para unos y abren para otros. Pour lui, c'est pas un problème parce que s'il y a quelqu'un qui peut pas jouer, il y aura d'autres qui peuvent rentrer. Et comme nous, on est habitué à jouer avec les jeunes, on n'a pas de problème. Donc, a ver si va a ser como una aventura el jugar ahí porque tenemos delanteros que no son eficaces. Mais ils sont jeunes. Bueno, no sabemos si son eficaces o no. On ne sait pas encore s'ils vont être efficaces ou non, les joueurs, les jeunes surtout. Todos fuimos jóvenes alguna vez. On a toujours été jeunes une fois. A mí, conmigo jugó Gareth Bale. Avec lui, il y a Bale qui a joué avec 17 ans, Xavi Alonso, Xavi Alonso, Iker Casillas,
y no eran eficaces cuando jugaban. Et quand ils sont rentrés, ils n'étaient pas si efficaces, mais à la fin, ils sont efficaces. Todos tenemos que empezar un día. Tous les jeunes, un jour, ils doivent commencer à jouer avec les grands. No, nunca tengo miedo de poner Mais gente. on n'a pas peur. Por supuesto, es mejor si tenemos Reda, Ivona y Fabrice aquí. Ouais. Será mejor. C'est vrai que si on a ces trois joueurs qu'il a dit, s'ils sont là, ça serait mieux. Sí, mira. Mais si on Pero n'a pas, si on a, no va, entonces, tenemos a Fal y a los jóvenes. ¿qué vamos a hacer? On a Fal et les jeunes, et sans problème. Nous, on n'a pas peur de mettre les jeunes quand il faut les mettre. Digo que no tenemos miedo de poner los jóvenes. No. On n'a pas peur. On a envie de voir les jeunes, parce qu'on est habitué. Dice, con respecto a los delanteros, es que Gustavo sigue siendo forma parte de nosotros o no. On l'a pas vu. On l'a vu ça. Lo veo por la televisión el otro día. On l'a vu dans la télé quand on a vu un match de Kenitra. Il était en train de voir le match de Kenitra Estaba en el, dans la tribune. es la última vez que lo veo. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Alors ça, c'est Creo que avec mejor es le club. pregunte al presidente. Demandez au président. Si seguimos en la cama a Evona y a Fabrice en la télévision. Sí, hemos Oui. visto los partidos. On a vu les deux matchs, oui. Les deux matchs. Fabrice no está teniendo muchos minutos, ¿no? Non, Fabrice est en train de sortir la deuxième mi-temps. Pas beaucoup de minutes, mais ça va. Lógicamente, porque C'est normal. no han jugado en C'est normal 7, parce que 8 pendant meses. 6 mois, 8 mois, il n'a pas joué, alors il rentre peu à peu, c'est bien. Et voilà. Y Ivona, pues, Ivona ha marcado su gol L'autre jour a marqué son but, on l'a vu, con los ojos cerrados, même s'il a fermé les yeux, mais, mais il a marqué. avec les yeux. Fermé. Mais ça va. Y está bien, se ve que está animado, ¿no? Ouais, il a de l'animation, ça se voit qu'il veut faire quelque Es chose. un grupo interesante este. Sí. Montenegro, C'est un groupe intéressant, on verra qu'est-ce qui va se passer dans le troisième match. porque igual peut-être uno tiene que volver antes del otro. Peut-être qu'un des deux revient avant que l'autre, ça serait bien. Mais à la fois, on leur désire le meilleur. Dice que habíamos dicho que queríamos solo 20 jugadores, Sí. pero que todavía siguen más jugadores, que sí que hay más. Non, mais il y a quelques joueurs qui sont sortis. No creo, yo creo que han jugado. Tampoco es una cosa que se puede hacer de lunes a martes. Ouais. ¿no? C'est vrai, Tiene su peu à peu, il faut faire les choses. Alors, en ce moment, il y a des joueurs qui sont sortis, mais ça va. On a pris des joueurs, quand on a besoin, on prend des joueurs de l'espoir, et No es sinon, una cosa que se puede hacer de lunes a martes. non, on ne peut pas faire... Los jugadores tienen sus contratos. Ouais, les joueurs ont leur contrat, alors peu à peu, on diminue l'effectif, mais on joue avec tout ce qu'on a. Bueno, que se ha notado un bajón en los últimos 4 partidos y que si ahora con los nuevos stage que hemos hecho en Marrakech, que si crees que es suficiente para elevarnos. Yo creo que nunca lo sabes. Yo pienso que el gol en el minuto 92 en el partido famoso nos ha hecho daño. Oui. Alors, on ne sait jamais en ce qui respecte la préparation, nous on a fait de notre mieux, mais c'est vrai, il parle toujours du fameux but contre Jadida dans la dernière minute. C'est là que ça nous a fait mal. À partir de là, on a changé un peu notre façon. Si miras desde eso, no estoy culpando al portero joven, ni mucho menos. Pero si ves desde la lesión de Akid, hemos sufrido más goles en 3 partidos que en 10. Ouais. C'est vrai qu'avec quand les deux gardiens étaient dehors, et surtout avec Akid quand il est parti, sans vouloir dire quelque chose de mauvais sur le gardien du but, le troisième gardien du but, c'est vrai qu'on a reçu plus de buts avec lui que pendant toute la saison. Mais sans vouloir, notre équipe est venue en arrière.
pour protéger un peu les jeunes. Y también, Et ça, aparte del tema de guardabut, et à part le gardien de but, los suspensiones y las lesiones de otros, todo han venido al mismo tiempo. ouais, il y a eu des choses qui sont venues à la fois. Des joueurs qui n'ont pas pu jouer parce qu'ils étaient sanctionnés, des petites blessures aussi, et les deux gardiens. Le tema de Berabé, de Reda, de Ivona y Fabrice qui están fuera maintenant, y todos han sido una acumulación. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses à la fois, mais on s'est préparé pour recommencer à forcer. La Liga, Roberto, es de 10 meses y estas cosas pasan. Le championnat, c'est pendant 10 mois, et ces choses-là, ces petites choses-là, on sait que dans toutes les équipes, il y a quelque chose comme ça. Pero sabemos que y también el último partido ahí que empatamos a 0 fuera. Le dernier match qu'on a fait match nul à 0 contre Coribia, Hemos tenido buenas oportunidades. on a eu des bons, comment on dit, opportunités, des bonnes opportunités. En los 4 partidos, ahora de 8 partidos fuera de casa, hemos empatado 4-0. De 8 matchs qu'on a fait à l'extérieur, on a fait 4 matchs nuls à 0. Y los cuatro partidos, veo el partido en Marrakech ahora, el primer partido, primer partido fuera de casa, hemos tenido ahí las oportunidades de que... Et on a revu les matchs aussi quand on a fait match nul à 0. Et dans tous ces matchs-là, on aurait pu gagner. On a eu des occasions pour gagner. Mais es un aspecto de nuestro juego que estamos conscientes de que tenemos que mejorar. Et c'est un aspect du jeu qu'on est conscient qu'on doit améliorer. On doit s'améliorer pour marquer des buts. Juega quien juega. Même si c'est Evona, si un joueur qui joue, on doit marquer des buts. Mais il faut être effectif. ايضا اللاعب زهير مترجي تحدث على الفريق الاول والالتحاق ديالو به، ووعد الجمهور الودادي بانه يكون في الموعد. المباراة ديال القنيطرة بحال جميع المباريات وجدنا لها بشكل جيد، معسكر في مراكش، وان شاء الله حنا عازمين باش نحققوا 3 نقاط ان شاء الله. اول حاجه كما كتشوف الجمهور، عندنا جمهور الوداد جمهور كبير ان شاء الله، و عليك يكون عليك الضغط واحد شويه، ولكن الضغط مباراة ان شاء الله نحقق لهم داكشي اللي غيكونوا، نكون في حسن الظن ديالهم ان شاء الله. هذا العام انا كنت في ليسبوار، كنت اي ماتش كنت كنماركي، وكنت كنتسنى السي توساك باش يعيط ليا وعطاني الفرصه ديالي، وكان ما رجعش ليه، عطاني التوني كيف ما كيقولوا، عطاني التوني ما خاصنيش نرجعوا ليه. بدورو اللاعب عمر سربوت اكد بان المباراه اللي غيجريها الفريق ديالو ضد النادي القنيطري ما غاديش تكون سهله، واكد بانه في القريب العاجل يقدر يكون رسمي في التشكيله الرسميه ديال فريق الوداد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للاستعدادات اللي قمنا بها في مدينه مراكش، دازت في احسن الاجواء، كانت جميع الظروف متوفره، كنا مركزين 100%. رجعنا لمدينه الدار البيضاء ان شاء الله على هذه المقابله ديال النادي القنيطري اللي غادي ندخلوا ان شاء الله عازمين باش اننا نكونفيرميو اننا باش نبقاو في الصداره ان شاء الله. وبالنسبه للو جروب، انا جروب كاين ان بون امبيونس اللي غادي يساعدنا ان شاء الله بزاف باش نحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله في دروسو. بالنسبه للمنافسه، كتبقى منافسه شريفه، يعني اللي مستعد واللي كيكون في قناع المدرب هو اللي غادي يكون تما. بالنسبه انا عادي، يعني كتكون كونكيرونس ما بين لي جوور، هذا هو اللي كيعطي ليكيب واحد الدفعه قويه باش تزيد لقدام. بالنسبه للقضيه يعني بصح كون جيت في الاول كنت غنكون من ليكيب تيتولير، نظرا للاداء اللي قدمت في البروميي تور ديال البطوله. يعني قمت لعبت جميع المقابلات والحمد لله كنت في المستوى، هذا مما خلى الناس ديال المسؤولين ديال الوداد يتصلوا بيا. مشاهدينا على الموقع الرسمي لراديو مارس، سالت نشرة اليوم من نشرات الأندية. الموعد غادي يتجدد بكم غدا إن شاء الله. باش تعرفوا مزيد من الأخبار الوطنية ولا الدولية زوروا الموقع ديالنا www.radiomars.ma أو على صفحتنا بالفيسبوك راديو مارس ماروك. إلى اللقاء.